6 दिन पर भी पुलिस हाथ खाली। विश्वजित राणा हत्या घटना को आज 6 दिन बीतीगला तथापि पुलिस हाथ खाली पड़ी। सूचना था कि नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लॉक पनारचुआ गाँ निकट में जामरुंडा ग्रामर विश्वजित राणा गत 14 तारिख राति 8:30 समय निज चाष कम सारी घर को बैक जोगे फेरुता बेले हठात कई दुर्बृत्त धारुआ अस्त्र साहाय्य मुहर और मुंडरे आतर्कित आक्रमण करने जो घटनास्थल में विश्वजित राणा मृत्यु घटी। तो खबर पाई उमरकोट पुलिस और साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंचते किंतु एजावत पुलिस हाथ में वर्तमान सुधा कौन सुराक मिलना। तेणु विश्वजित परिवार लोके आज पुनश्च थाना को जाई सन्देह आसुथिबा केतजन युवकों नाम थाना अधिकारी डम्बरुधर प्रधान सम्मुख में उपस्थापन करथिले एवं हत्याकारी को तुरंत धरी उपयुक्त शास्ति दिया जाऊ एवं परिवार प्रति न्याय विचार करा जाऊ बोली गणमाध्यम सम्मुख में निजर दुख बखाणिथिले परिवार लोके। আমার স্বামীরে বুধবার দিন রাত্রিরে মার্ডার করছে। আমরা বৃহস্পতিবার দিন দেখছি তার বডি। আমি থানায় আইছি বিচার চাইতে। এখন থানাওয়ালা আমারে কি করবে, আমি ন্যায় বিচার চাই। তাই ন্যায় বিচারের জন্য আমি থানায় আইছি। 5-6 দিন হয়ে গেছে, স্টাফ ন্যায় নাই। আমি তাই নিজে সাইডে আইছি এই থানায় যে আমার ফটাফট আমার ন্যায় হোক। এবার কোন করছেন? ছোট ছোট বুড়োগারা আমরা জমিতে থাকি। এখন ন্যায় না করলে পুলিশরা আমরা কি করে থাকবো? থানাওয়ালা কইছে সন্ধ্যার সময় যাবে, এখন কয়টার সময় যাবে আমি জানি না। আমি বারবার করছি থানাওয়ালাকে পাও ধরতেছি আমার স্বামীর ন্যায় হই। আমি আসি 2-3 থর আসি ফেরিকি মতো যাইতে থানার কিଏ রହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ମର୍ଡର କେସ୍ଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ଗୋଟେ ତାର ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, 12 ମାସ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତି 8ଟା 10ଟା 12ଟା ଯାଏ ବିଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଚାଷବାସ କେମିତି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ୍ ଯଦି ଆଇରୁ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବେ ଆମର ସେଠି ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ରୋଜଗାରିଆ ବାଟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। तेज हत्याकारी को धरवे केवे सफल हो उमरकोट पुलिस ताहा देखा बाकी रहा। उमरकोट मनोज कुमार नायक रिपोर्ट महाभारत लाइव।